کشمیر میں مارے گئے دہشت گردوں کے اہل خانہ نے اپنے گھروں پر ترنگا لہرایا۔ کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں پر ترنگا لہرایا۔ کئی سرگرم عسکریت پسندوں کے خاندانوں نے بھی اپنے گھروں پر ترنگا لہرایا۔ 2017 میں غلط راستے پر گیا، بعد میں اس کو اننت ناگ سری گفوارہ میں انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ تب سے فوج نے ہمارے اوپر نہ کوئی ظلم کیا نہ کوئی ستایا۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں ترنگا لہرایا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں حزب المجاہدین کے کمانڈر جہانگیر سروری کے بیٹے نے پیر کو اپنے گھر پر قومی پرچم لہرایا۔ سروری کے بیٹے کو 77ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے گھر کی چھت پر ترنگا لہراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ جہانگیر کا شمار جموں کشمیر میں طویل عرصے تک زندہ رہنے والے دہشت گردوں میں ہوتا ہے۔ وہ 1990 کی دہائی سے سرگرم ہے اور متعدد حملوں میں ملوث ہے۔ سروری پر نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور جموں کشمیر پولیس کی طرف سے 50 لاکھ روپے کا انعام ہے۔ میرا نام عدنان عادل بٹ ہے، میرے پاپا کا نام جہانگیر سروری ہے۔ 15 اگست پہ میں سب کو مبارک دیتا ہوں۔ 15 اگست کا آج ہم نے بھی گھر میں جھنڈا لہرایا۔ میں اپنے پاپا کو مس کرتا ہوں کہ وہ گھر آ جائیں واپس۔ میں 12th میں پڑھتا ہوں، ویٹرنری ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ پرامن طریقے سے یوم آزادی کی تقریبات کو یقینی بنانے کے لیے جموں خطے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ امن میں خلل ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو روکنے کے لیے وسیع تر بندوبست کیا گیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے ساتھ متصل سرحدوں پر سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ جموں شہر میں مولانا آزاد اسٹیڈیم کو عملی طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ یہاں چپے چپے پر نیم فوجی دستوں کے اضافی جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 15 اگست کی مرکزی تقریب اسی اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی۔ یہاں پولیس نے بھی تلاشی اور نگرانی کے عمل کو سخت کر دیا ہے۔ کل ہونے والی تقریبات میں پولیس اور سول انتظامیہ کے اعلیٰ حکام سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں جو تقاریب ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں، اس کے مد نظر جموں میں بھی سیکیورٹی کے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں، اور جہاں جہاں پہ انڈیپینڈنس ڈے فنکشنز ہیں، اگر میں جموں کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم اے اسٹیڈیم ہے، مولانا آزاد اسٹیڈیم ہے جموں کا، اور یہاں پہ ہی جو مین فنکشن ہے جموں ڈویژن کی وہ ہونے والی ہے، جس کو ایڈوائزر جو راجیو رائے بھٹناگر وہ یہاں پہ کل صبح جھنڈا پھہرائیں گے اور سلامی لیں گے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس اسٹیڈیم کے چاروں اور جو سیکیورٹی کے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر پولیس، ایس او جی ہے جو جموں کشمیر کی، اس کی ٹیمز، اسی کے ساتھ ساتھ آرمی، آئی ٹی بی پی اور سی آر پی اور باقی جتنے بھی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو جوان ہیں ان کو یہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا ہے۔ بھاری سنکھیا میں ان کو یہاں پہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور چپے چپے پہ نظر رکھی جا رہی ہے پولیس کی طرف سے، آرمی کی طرف سے، اور جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ ڈپلوائے کیے گئے ہیں ان کی طرف سے ٹائٹ سیکیورٹی ہے۔ سرویلنس کو بہت زیادہ بیف اپ کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری ماترا میں پولیس اور باقی پیراملٹری جو باقی سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ یہاں پہ پوری طرح سے مستعد ہیں۔ اور جہاں تک پروٹوکول ہے، جس طرح سے ایک سیکیورٹی کا ایک پروٹوکول یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پہ مزدور ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جتنے بھی کل لوگ آئیں گے ان کو اسی جو ایک راستہ بنایا گیا ہے وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ ان کی فرسکنگ ہوگی، ان کے آئیڈینٹی کارڈز چیک کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پروٹوکول ہیں سیکیورٹی کے وہ ان کو ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پہ 72 گاڑیاں بھی بلٹ پروف گاڑیاں رکھی گئی ہیں ایس او جی کی طرف سے، کہ کسی بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ بالکل مستعد ہیں۔ اور یہ جو میں آپ کو کہوں یہ صرف یہاں پہ نہیں، ایم اے اسٹیڈیم میں نہیں، بلکہ جہاں جہاں پہ یوم آزادی کی تقاریب ہیں جہاں پہ ہونے والی ہے وہاں پہ سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ جو سینسٹیو پلیسز ہیں، جو بہت ہی سنویدنشیل ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ نائٹ پیٹرولنگ خاص پر اس پر زیادہ نظر رکھی جا رہی ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، نائٹ پیٹرولنگ کی جا رہی ہے۔ اور کیمرامین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں۔ وادی میں مقامی سیاسی پارٹیاں الزام لگا رہی ہیں کہ یوم آزادی پر کشمیر کے لوگوں پر حب الوطنی کا جذبہ تھوپا جا رہا ہے۔ ایسے الزامات لگانے والی پارٹیوں پر جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر نے جم کر تنقید کی۔ الطاف بخاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہندوستان کے شہری جیسا ہی سلوک ہو، لیکن سیاسی پارٹیوں کو یہاں اپنی سیٹیں کھو دینے کا ڈر ستا رہا ہے۔
सैयद अल्ताफ बुखारी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की समाअत के तरीक़ेकार पर भी इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस मामले में क्रेडिट ले रही सियासी पार्टियों पर उन्होंने सवाल उठाए। अल्ताफ बुखारी का कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने के बजाय कश्मीर और दिल्ली के दरमियान मुज़ाकरात कराने और राब्ते बढ़ाने के कॉज पे काम करें। कुछ चीजें आपको सच बताऊं, अब मुझे पता नहीं है यहाँ जो लोग ये कहते हैं, बात ये है, मुझे बताइए आप, चीखो पुकार से जम्मू कश्मीर के लोग भारत को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम भारत के वैसे ही वासी हैं जैसे आप लोग हैं, हमें दोहरी मेयार से ना डील किया जाए। लेकिन ये जो हमारे सियासी कायदीन हैं, इनको कहीं ना कहीं शायद अपनी कुर्सी डगमगा रही है, क्यों इनकी वो ड्रामाबाजियां डगमगा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग पुरामन है, इसमें क्या सियासत है कि क्या पूरा टेरिटरी, और लोग चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जितना क्रेडिट लोगों को देता हूं तभी ये मुमकिन हो उसका है अमन, जो आप 4 साल से देख रहे हैं। अगर एक चेंज ग्राउंड पे लोगों के दिलों में नहीं होती, ये मुमकिन नहीं था। एक इससे भी ज्यादा कहें, कोई कहता है देखा जी हम उसको जवाब दे रहे हैं, अब कितने हाथ मिले झंडा उठाने के लिए, कोई ये कहता है कि जनाब ये टेरिटरी एंट्री दी जाती है। हम ना कोई अशिया है जिसे खरीदा और बेचा जाए, ना हम इंसान है, जी इज्जत लोग हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जी इज्जत है, कहते हैं ना आधी रोटी खाएंगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन हमें फख्र है अपने हिंदुस्तानी। डॉक्टर साहब के अपने व्यूज हैं, अगर वो जम्मू कश्मीर को दिल्ली के साथ बातचीत कराएं वो ज्यादा कामयाब रहेगा। क्यों, जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलों को हल करें। और एक बेड़ा जो उन्होंने 370 का उठाया था जब वो 2019 में इलेक्शन के लिए सामने आए, तो मुझ जैसे लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कहा था मैं बचाऊंगा, उसमें तो वो नाकाम हो गए, बचाने में तो नाकाम हो गए। अब वो क्या क्या बातें कहेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन सियासी कदावर शख्सियत है, मेरा उनके बारे में कहना मुनासिब नहीं रहता, लेकिन फिर भी यह है कि अपनी उम्र के हिसाब से जो वो कहते हैं हम सुनते हैं, और यही हमें बड़ों ने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करें, हम करते रहेंगे। देखिए, मुझे ये मालूम नहीं, जो भी लड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है कि मुझे नहीं लगता है जात के लिए कोई लड़ रहा होगा, और अगर कोई जात के लिए लड़ रहा है वो क्लियर करें, फिर उनकी जात को श्रद्धांजलियां भी देंगे और मुबारकबादी भी दे देंगे। जम्मू कश्मीर में भी कल धूमधाम से यौम आज़ादी मनाने की तैयारी कर ली गई है। इस सिलसिले में तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। श्रीनगर में पूरे लाल चौक की सफाई का काम अंजाम दिया गया है और पेंटिंग भी की जा रही है। साथ ही यहां सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। पूरे 10 साल बाद यहां यौम आज़ादी की असल तकरीब बख्शी स्टेडियम में मुनक्किद होगी। यहां LG सिन्हा तिरंगा लहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस साल तकरीब के मकाम पर दाखिले को सहूलत बख्श बना दिया गया है और कोई भी शहरी प्रोग्राम में शिरकत कर सकता है। दरियासना किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से पाक यौम आज़ादी तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए 3 सतही सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इस ज़मन में CCTV से निगरानी का अमल जारी रखने के अलावा हाईटेक ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है पूरे रेजिडेंसी रोड लाल चौक में जो स्मार्ट सिटी के अंदर रीडेवलपमेंट का काम हुआ है, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दैट। इसमें हमें और भी आगे काम करने हैं, जहाँ पे हमें लिंक्स हैं, जो MA रोड के साथ की लिंक्स हैं, रिवर फ्रंट के साथ की लिंक्स हैं, उन पे हम अब सब्सिक्वेंटली काम करेंगे। लेकिन मेन जो हमारा पूरा काम था लाल चौक इस प्लाजा का या जो पूरा रेजिडेंसी रोड का घंटाघर का, दैट हैज बीन कंप्लीटेड और once it is dedicated to public, this would definitely become a I think big place for people, for tourists, and what better time than our Independence Day जो है कल 15 अगस्त है। तो इस पूरे अवसर में, इस पूरे युग में इस चीज को सेलिब्रेट किया जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी फुलफिलिंग एंड वेरी। श्रीनगर काजीगुंड तक बन रहे नेशनल हाईवे 444 पर पुलवामा में काम चल रहा है। पुलवामा इंतजामिया ने शाहरा के लिए पुलवामा के मजीद देहात में मुतल्लका एजेंसी को अराजी फराहम की है, जिस पर महकमा तामीरात ने काम शुरू कर दिया है। पहले ही NH 444 के हवाले से गुडूरा पुलवामा में नाला रूमशी पर मुकर्रर वक्त के अंदर पुल पाए तकमील तक पहुंच गया है। ताहम मालिकाना
अराजी से कुछ मामला होने के सबब गुडुरा और इसके मुल्हिका 3 देहात में शाहराह पर तामीराती काम रुका था। ताहम इंतजामिया ज़मींदारों से मिलकर मसला हल करके महकमे तामीराती आम्मा ने शाहराह पर काम शुरू कर दिया है। दिस इज़ ए पार्ट ऑफ NH444 और इसकी टोटल लेंथ है 4.85 किलोमीटर। आज हमने हैंड ओवर टेक ओवर किया है DC एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और इस वक्त उन्होंने 3 विलेजेस हमें हैंड ओवर किए हैं, जिसमें आ रहे हैं गुडुरा, चनारबाग और बरपुरा। और इंशाल्लाह इस वक्त हम काम कर रहे हैं इस पर साइट क्लियरेंस का, इन्हीं 3 विलेजेस का। और आगे आगे जितने भी हमें हैंड ओवर वो साइट हो जाएगी, हम इस पर पूरा काम इंशाल्लाह करेंगे। कब तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट पाए तकरीबन? बस इसमें तो डेट ऑफ कम्प्लीशन 1.5 साल का है, इंशाल्लाह 1.5 साल में ये कम्प्लीट हो जाएगा। इंडियन रिजर्व पुलिस की 3rd बटालियन हेडक्वार्टर प्रीहासपुरा पट्टन की जानिब से तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली हेडक्वार्टर से बरामद होकर मुख्तलिफ इलाकों से गुजर कर श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे से होते हुए इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली की क़यादत SSP 3rd बटालियन के कमांडेंट अब्दुल हकीम मुंशी ने की। इसके अलावा दीगर आला अफसरान, स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और उन्होंने मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों को भी खराज अक़ीदत पेश किया। इख्तितामी तकरीब में अफसरान ने यौम आज़ादी की अहमियत को भी उजागर किया। जो बहादुर जवानों को, वीरों को, उनको खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे लिए, जिन्हें अपने ज़िंदगियों को मुल्क की खातिर निछावर करते हुए हमारे आज को संवारा है, अपने कल को अपनी जवानियों का नजराना पेश करते हुए हमारे लिए आज एक सुनहरा और खुशहाल भारत बनाने की जो उनकी कोशिश है वो आज रंग लाई हुई है। उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं जिनने मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जो आज़ादी के दिन उन्हीं को हम आज याद करें। इसी के सिलसिले में जो ये आज तिरंगा रैली हुई है, उनकी याद के लिए ये तिरंगा रैली निकाली है। तो आज हम जो ये तिरंगा रैली निकाली गई है IRP 3rd बटालियन, तो जो वह हमारे वर्थी CO SSP अब्दुल हकीम मुंशी जी हैं, इन्हीं की क़यादत में निकली हुई है। तो आज हम सारा देश अपने वीरों को याद कर रहा है। इसी कड़ी का एक ये भी हिस्सा है कि मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत कुपवाड़ा वाइन में IRP 4th बटालियन ने एक मेगा तिरंगा रैली निकाली। कमांडेंट 4th बटालियन शौकत अहमद ने तिरंगा रैली की क़यादत की। इस तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर एक सेमिनार का भी एहतमाम किया गया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। कमांडिंग अफसर शौकत अहमद ने बच्चों पर हुब्बुल वतनी का जज्बा को परवान चढ़ाने पर जोर दिया। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।